अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ टाइम में खुशामदीद। मैं आपका मेज़बान नजम अली खान और इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुस्लिम लीग नून के ज़ेर-ए-एहतमाम महंगाई के खिलाफ होने वाले एहतजाज में। इस वक्त जैन मंदिर चौक में आप देख सकते हैं कि एक बड़ा मजमा लग चुका हुआ है और यहाँ पर मुस्लिम लीग नून के कारकुनों की, ओहदेदारों की, अरकान असम्बली की बड़ी तादाद मौजूद है। आइए चलते हैं, अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं, इनसे पूछते हैं, जानते हैं कि महंगाई पर काबू कैसे पाया जा सकता है, महंगाई कैसे कम हो सकती है। आइए अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं। इस वक्त मैं मुस्लिम लीग नून के कारकुनों के साथ मौजूद हूँ। मेरे साथ यहाँ पर लॉर्ड मेयर लाहौर मुबशर जावेद साहब भी मौजूद हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं आपके पास आऊँ, हमारे साथ यहाँ पर अली हैदर गाजी मौजूद है। अली हैदर गाजी मुझे कह रहे हैं कि मेरे पास कुछ तोहफे हैं, कुछ मैं सुनाना चाह रहा हूँ। वो क्या सुनाना चाह रहे हैं? जी अली। मेरे इस मुल्क को बर्बाद करके, मेरे इस मुल्क को बर्बाद करके गरीबों को रुलाया है इसी ने, गरीबों को रुलाया है इसी ने। ये झूठी बात करता है हमेशा, ये झूठी बात करता है हमेशा, दिया है कौम को धोखा इसी ने, दिया है कौम को धोखा इसी ने। सुनो इमरान की तारीफ सुन लो, सुनो इमरान की तारीफ सुन लो, हमारा दिल जलाया है इसी ने, हमारा दिल जलाया है इसी ने। कहा था और अपना कर्ज लूंगा, कहा था और अपना कर्ज लूंगा, डबल कर्जा चढ़ाया है इसी ने, डबल कर्जा चढ़ाया है इसी ने। है नौकरियां और सारे घर कहाँ हैं, है नौकरियां और सारे घर कहाँ हैं, जहर हमको पिलाया है इसी ने। रोजाना कह रहा हूँ गो नियाज़ी, रोजाना कह रहा हूँ गो नियाज़ी, ये शायद सुन लिया होगा इसी ने, ये शायद सुन लिया। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा साहब, महंगाई की बात की जा रही है यहाँ पर, महंगाई हुकूमत कैसे कंट्रोल कर सकती है? देखिए जी, पहली बात तो ये कि हुकूमत ने महंगाई की क्यों है। जब हमारी हुकूमत गई थी तो आपको याद होगा कि 2.5 साल की गंदम रिजर्व में पड़ी हुई थी। चीनी के क्या रेट थे, बार बार ये दोहराने की जरूरत नहीं है। कहाँ 65-60 रुपए की चीनी और कहाँ आज 120-130। आटे के रेट डबल हो गए हैं, ऑयल के रेट डबल हो गए हैं, पेट्रोल डबल हो गया है। IMF के पास गिरवी रख दिया स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को। तो जब ये सूरत हाल है और डॉलर को आप देख लें कि कहाँ से कहाँ पहुँच गया। आज 175 रुपए का डॉलर है, हम जब गए थे तो उस वक्त 110-115 रुपए का डॉलर था। तो ये सारा कुछ हो रहा है हुकूमत की नाअहली, नालायकी, मुल्क से जो गद्दारी, मुल्क को जानबूझकर अंधेरों में धकेलने की तैयारी। ये जानबूझकर इमरान खान जो है ये सारा कुछ कर रहा है। इस मुल्क में वसाइल भी हैं, वसाइल यस हर मुल्क में होते हैं, हमारे मुल्क में भी वसाइल हैं, मगर वसाइल भी तो है ना। एग्रो बेस्ड कंट्री है, किधर गई गंदम, क्यों कम हुई है? किसी ने पूछा? कहता है जी मैं किसान को काट दूंगा। इसने पूरे पाकिस्तान को कांटों पे लगा दिया है। किसान बेचारा तो क्या चाहता है? आपने उसको डीजल महंगा कर दिया है, आपने जो खाद की कीमत है वो पिछले 3 सालों में डबल कर दी है। दवाइयों के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, दवाइयाँ जो हैं, बीमारियाँ जो खेतों में लगती हैं उसकी दवाई जो है वो मुयस्सर नहीं है। तो किसान बेचारा क्या करे? जो मजदूर वो लेता है, वो मजदूर जो है गांव में पहले 600 रुपए में गोटी करता था, अब गांव में भी वो कहता है जी मुझे 1000 रुपया चाहिए, मैंने बच्चों को रोटी खिलानी है। तो ये सिर्फ और सिर्फ गलत पॉलिसियां हैं। गवर्नमेंट रेगुलेट कर ही नहीं पाई किसी भी स्कीम को। आप टेक्सटाइल में चले जाएं, आप मीट में चले जाएं, आप पोल्ट्री में चले जाएं, आप उन यूनियंस के पास चले जाएं, आप मैन्युफैक्चरर जो हैं, इंडस्ट्री जो है उनके पास चले जाएं, सब लोग इनकी पॉलिसियों से मुतमईन नहीं है। कन्ना साहब, आप लाहौर के लॉर्ड मेयर बहाल हो गए। वज़ीर आला पंजाब ने नोटिफिकेशन कर दिया कि जो बल्दियाती इदारे बहाल है, एडमिनिस्ट्रेटर वापस हो चुके हैं। आप उस पर भी खुश नहीं है? देखें जी, ये मैं इस हुकूमत से खुश हूँ। मुझे तो
عدالت عالیہ کا میں اور میرے تمام بلدیاتی نمائندگان دل کی ان گہرائیوں سے ان کے شکر گزار ہیں جہاں سے کسک نکلتی ہے، جہاں سے دعائیں نکلتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ہمت دی۔ گو کہ انصاف لیٹ ہوتا ہے مگر اس 30 ماہ کی جدوجہد میں، جن میں صریحاً 8 ماہ جو ہے اس حکومت کے خلاف جاتے ہیں کیونکہ ہم 25 مارچ کو بحال ہوئے تھے، اور یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہے کہ اس عدالت عالیہ نے اس چیز کو مان لیا کہ جو منتخب لوگ ہو کر آئے ہیں ان کے جو ووٹر ہیں اور یہ جو الیکٹڈ لوگ ہیں، ان کے جو بنیادی حقوق جس کا تذکرہ آئین پاکستان میں موجود ہے، اس کے تحت عدالت عالیہ ہمیں دوبارہ لائی ہے، اور جو 2019 کا یعنی کہ آپ سائٹ کیا آپ حکومت کا شکریہ ادا نہیں کرتے۔ 2019 کا جو قانون سیٹ اسائڈ کیا گیا ہے، عدالت کو یہ بھی پتا ہے کہ 4 امینڈمنٹ ہو چکی ہیں، 5واں مسودہ پھر تیار ہے، اور اسمبلی میں یہ دوبارہ سے 2019 کا قانون پاس کروانے جا رہے ہیں۔ ہماری نظر میں تو ان کا بن گیا نا، یہ خود کہتے ہیں نا ہمارا قانون بن گیا ہوا، تو یہ میں کس طریقے سے، میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں عدالت عالیہ کا شکریہ ادا کروں کہ اتنا بڑا ہمارے لیے یہ فیصلہ ہے۔ اب اللہ ہمیں حکم دے۔ دیکھیں، میں دفتر سے اپنا کام ختم کر کے اوپر 2 گھنٹے لگا کے میٹنگیں کر کے آج ان عوام کے ساتھ کھڑا ہوں کہ یہ نہ کہیں کہ ہمارا منتخب میئر کدھر ہے، صحیح ہے، دفتر مل گیا وہ ادھر بیٹھ گیا، نہیں میں ادھر سے پھر اور میئر صاحب آپ کو دفتر مل گیا، لاہور تو پھر گندا پڑا ہوا ہے۔ لاہور کو میں نے بلا لیا، آج آپ LWMC کے ساتھ میٹنگ ہو گئی، اسٹریٹ لائٹس کے ساتھ میٹنگ ہو گئی، یہ ساری میٹنگ کر کے ان کے ساتھ لائحہ عمل تیار کر کے لوگ ڈرے ہوئے ہیں۔ آپ یقین کریں کہ تمام لاہور کے افسر جو ہے نا اس حکومت سے ڈرے ہوئے، کہتے جی انکوائریاں کرتے ہیں، کام نہیں کرنے دیتے۔ میں نے کہا آج سے آپ کی انکوائریاں نہیں ہوگی، کام ہوگا، عوام کا پیسہ ان کے حق پر استعمال کیا جائے گا۔ کانا صاحب ڈینگی پہ قابو پا لیں گے؟ لاہور میں پھیل گیا ہے۔ صحت کے ساتھ انشاءاللہ کل صبح میٹنگ ہوگی، کیونکہ حکومت نے آرڈر کیا ہوا ہے کہ ڈینگی کا مکمل جو کنٹرول ہے وہ صحت کے پاس ہے۔ کل میں نے ان کو کہنا کہ میرے شہر لاہور کی 274 یونین کونسل کا سارا عملہ آپ کے حوالے، ہمیں گاڑیاں دے دو، اگر نہیں خرید سکتے تو ہم کرائے پہ لے لیتے ہیں، اگر دوائی آپ کے پاس نہیں ہے جو یقیناً نہیں ہوگی ہم وہ خرید لیتے ہیں۔ مجھے اللہ نے میرے ساتھیوں کو، لاہور کے منتخب نمائندوں کو اتنا بڑا دل دیا ہے، کیوں ہم 2 نمبری پر نہیں جائیں گے، ہم بے ایمانی پر نہیں جائیں گے، ایک پوری جسٹیفیکیشن ہوگی، تیل جو ہم خریدیں گے ڈینگی کے لیے مارنے کے لیے پوری ہمارے پاس جسٹیفیکیشن ہوگی۔ کل میں کمپیل کروں گا، اگر مجھے منسٹر ہیلتھ سے بھی ملنا پڑا تو میں کہوں گا جی یہ پیسہ جو کارپوریشن میں پڑا ہوا ہے یہ عوام کا ہے، ان کو بچاؤ مرنے سے، ہسپتال ڈینگی پہ قابو پائیں گے، میں انشاءاللہ لاہور صاف ہوگا انشاءاللہ، یہ آپ کا وعدہ ہے؟ یہ میرا وعدہ ہے۔ اور اس کے لیے بات یہ ہے ہاں جی کہ ہم 11,000 جو لیبر چھوڑ کے گئے تھے وہ بھی ہے، مشینری جو ہے ٹرکش مشینری خراب ہوئی پڑی ہے، ترکی کے ساتھ تعلقات بھی خراب کر لیے اور صفائی بھی بہتر نہ ہوئی۔ جتنا پیسہ ہمارے دور میں صفائی پہ خرچ ہوتا تھا اتنا ہی ہو رہا ہے، تو جب وسائل ہیں، ملازم ہیں، تو لاہور کیوں صاف نہیں ہو رہا؟ انشاءاللہ تعالیٰ آپ لاہور صاف کر کے دکھائیں گے، انشاءاللہ کریں گے۔ پرسوں سے آپ مجھے صبح 2 گھنٹے سڑکوں پہ دیکھا کریں گے انشاءاللہ۔ میں آپ کو آپ سڑکوں پہ نکل آئیں گے، بالکل صحیح ہے، زبردست۔ ناظرین، ملک فرقان اور باقی مسلم لیگی یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ملک صاحب، اس وقت ڈالر اوپر جانے سے گورنر اسٹیٹ بینک کہتے ہیں بیرون ملک جتنے پاکستانی ان کو فائدہ ہو رہا ہے، وہ زیادہ پیسے بھیج رہے ہیں، برآمدات بڑھیں گی، آپ یہاں پہ احتجاج کر رہے ہیں سارے کے سارے۔ جی پہلے جو چیز 10 روپے کی تھی اب وہ 300 روپے کی ہے، اب وہ اس سے اندازہ لگائیں کہ انہیں کتنے پیسے باہر سے بھیجنے پڑیں گے۔ پہلے تو وہ جس طرح بھیجتے تھے سمجھ آتی تھی، آج جو چیز 100 روپے کی والی 1000 روپے کی ہو گئی ہے، وہ ڈالر بھی اسی حساب سے بھیجے گا۔ اب ان پہ کوئی مہربانی نہیں انہوں نے کی ہے، مہربانی کسی پہ نہیں ہوئی ہے۔ 22 کروڑ عوام کا آپ نے سوچا، 1 کروڑ آدمی پاکستان سے باہر ہے، ان کا سوچ رہے ہیں، جو 22 کروڑ آدمی یہاں پہ پس رہا ہے اس کا کون والی وارث ہے؟ ان کا کوئی ہے؟ کوئی ان کا غمخوار ہے؟ اچھا وہ کہتے ہیں اچھا وقت آ جائے گا، تھوڑا صبر کر لیں، تھوڑا وقت گزار لیں۔ اچھا وقت میاں صاحب میں آئے گا، اچھا قبر میں اترنے کے بعد آئے گا، اس سے پہلے نہیں آ سکتا۔ ان کے متعلق ایک ہی بات ہے، لٹن والے رج رج لٹیا ہے، ستے تسی بھی نہیں، ستے اسی بھی نہیں، اے اکھاں دی لالی
ਸਾਰੀ ਪਈ ਦੱਸਦੀ ਏ ਰੋਏ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ बैक फ्रॉम द ब्रेक नाज़रीन, बात हो रही है महंगाई के हवाले से। मियां नौमान हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। मियां साहब ये बताइएगा, हुकूमत महंगाई कम करे, किस तरह करे? मैं समझता हूँ कि इस हुकूमत के कंट्रोल से हर चीज बाहर जा चुकी है, क्योंकि हुकूमत नाम की कोई चीज मौजूद नहीं है। टोटली गवर्नेंस इनकी फेल हो चुकी है और IMF की टीम को लाकर इस मुल्क के ऊपर बिठा दिया गया है। और मैं समझता हूँ कि आलमी इदारे पाकिस्तान को मुआशी बदहाली के जिस लेवल पर ले जाना चाहते हैं, हुकूमत उनकी फैसिलिटेटर बन चुकी है। इनका अपना कोई विजन नहीं है और ये इंतहाई बेरहम लोग हैं। इन्होंने लोगों की जेबों को खाली कर दिया है। लोग खुदकशियां करने पर आज मजबूर हो रहे हैं। और आज आप डॉलर का रेट देखें, 175 रुपए को क्रॉस कर चुका है। और अगर यही हाल रहे तो दिसंबर के अंदर 200 रुपए के ऊपर जाने की पेशेन गोई की जा रही है। मैं समझता हूँ कि वक्त का तकाजा है कि कौम की उमंगों के मुताबिक और जो माएँ बहनें और बुजुर्ग जिस अंदाज के अंदर तंग हैं, उनकी आवाज पर लब्बैक कहा जाए और इस हुकूमत को गिराने के लिए अब इसके अलावा और कोई हल नहीं है कि ये हुकूमत रुखसत हो, पाकिस्तान अपने पुराने दौर में वापस आए और मुआशी खुशहाली का सफर जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की ज़ेरे क़यादत जो मुल्क में शुरू था, वो सफर दोबारा इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क में शुरू होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि उसका जो पाकिस्तान का रिवर्स गियर लगना, ये हमें बर्दाश्त नहीं है। इस रिवर्स गियर को खत्म करना होगा और मुल्क को आगे बढ़ाना होगा इंशाअल्लाह। लेकिन बात जो की जा रही है वो ये की जा रही है कि इस वक्त जो पेट्रोल की कीमतें हैं आलमी मंडी में बढ़ गई हैं। आप एक सियासी रहनुमा हैं, ठीक है, आपको ये बातें करनी चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली अगर इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें बढ़ गई हैं, आप किस तरह सस्ता पेट्रोल दे सकते हैं यहाँ पर? देखिए, ये आलमी मंडी के अंदर जो कीमतें बढ़ने का मामला, ये कीमतें जब घटी थी और कीमतें जब बहुत ही $50 पर बैरल से भी कम आ गई थी, तब भी इन्होंने तकरीबन जो पेट्रोल की प्राइस थी वो 100 प्लस पे ही रखी हुई थी, इसलिए कि ये इजी मनी है जो ये करते हैं। दूसरी बात ये है कि हर मुल्क अपने मारूजी हालात के मुताबिक और अपनी इकोनॉमी के मुताबिक और अपने लोगों की पॉकेट साइज के मुताबिक पॉलिसियां तरतीब देता है। बहुत सारी जगहों पर सब्सिडाइज करना पड़ता है, बहुत सारी जगहों पर कंट्रोल करना पड़ता है, और जो बर्डन होता है वो हुकूमत बाज दफा अपने सर पर लेती है और आवाम के ऊपर उतना बर्डन पास ऑन करना चाहिए जितना आवाम की जेब इजाजत देती है। आपके मुताबिक हाल ये है कि हुकूमत रुखसत हो जाए, ये हाल है महंगाई के खात्मे का, मसाइल के खात्मे का, कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है वो खत्म हो जाए? देखिए, बड़ा वाज़ेह है कि ये एक सिलेक्टेड हुकूमत है और ये आवाम की उमंगों के खिलाफ ये एक मुसल्लत टोला है जो कि मुसल्लत हुआ है। और पहले दिन से जो इन्होंने वादे किए थे, एक भी वादा पूरा नहीं हुआ, बल्कि उल्टा एक मुआशी बदहाली का एक ऐसा मनहूस दौर शुरू हुआ है कि इसके अलावा आप कोई चारा कार मुस्लिम लीग तो कुछ करती नजर नहीं आ रही, क्या बददुआओं से हुकूमत चली जाएगी आपकी? नहीं, इंशाअल्लाह ताला आज देखेंगे पूरी अपोजिशन ने कॉल दी हुई है, मुल्क के अंदर मुजाहरे शुरू हो चुके हैं और अपोजिशन का यही एक रोल होता है कि अपोजिशन ने कानून के दायरे में रहकर एहतजाज रिकॉर्ड कराना होता है और आवाम को मोबिलाइज करना होता है। उस हवाले से अपोजिशन नहीं, कैसे जाएगी हुकूमत, कैसे जाएगी? आप कह रहे हैं महंगाई का हल ये है कि हुकूमत जो है चली जाए, हुकूमत कैसे जाएगी? हुकूमत के अब बस के अंदर कोई चीज नजर नहीं आ रही। मैं समझता हूँ कि हुकूमत का जाना ठहर गया है, क्योंकि हुकूमत बिल्कुल अब बेबस नजर आती है। लाकानूनियत की इंतहा है, मुआशी बदहाली की इंतहा है और इंटरनेशनल मार्केट पर हमारा कंट्रोल खत्म हो चुका हुआ है। बिल्कुल सही यानी कि हुकूमत नाकाम हो गई है और आपका एहतजाज जो है कानून के मुताबिक है, कानून के दायरे में है। बस ये हाल है कि चली जाएगी, चली जाए बस, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ भाई, ये क्या पहना हुआ है? मैं बताता हूँ, ये सब्जियां जो डंगर खाते हैं ना, हाँ, आज 100 रुपए 150 रुपए किलो में, नवाशी दौर से 30-40 रुपए किलो ही। अच्छा, मटर 300-400 रुपए किलो है, मुर्गी 400 रुपए किलो है। जो कहते हैं हम देगा मुर्गी खाना है, आज हमसे मुर्गी खाना नहीं है, नहीं हमसे मुर्गी खाना नहीं है। हमसे ने मुर्गी खाने कितने चले गए ने? वो खत्म हुए, वो सिलेक्ट का मुर्गी खाना है, इमरान खान सिलेक्ट का मुर्गी खाना। अच्छा, इमरान खान ने मुर्गी खाने पाले, इमरान खान ने मुर्गी खाने, हमसे ने मुर्गी खाने खत्म करते हैं सरकार। हाँ जी, इमरान खान ये सब्जियां क्यों मियां नवाज शरीफ 2 रुपए रोटी मिलती थी, आज 10 रुपए रोटी, 20 रुपए नान, चीनी नवाज शरीफ 50 रुपए किलो ही, आज 120 रुपए किलो है। क्यों? नवाज शरीफ से 120 रुपए किलो ही, आज 400 रुपए किलो है। पेट्रोल मियां नवाज शरीफ 60 रुपए लीटर थी, आज 150-200 रुपए किलो है।
लीडर है मैं इसको लीडर नहीं मानता, ये सिलेक्टेड है, इसको लाने वाले जो हो रहे हैं। इसको लाने वाले और हैं, नहीं इसको लाने वाले और हैं, इसको लाने वाले वही हैं जो नवाज शरीफ को लेके आए थे, नहीं नवाज शरीफ वही है। नवाज शरीफ अल्लाह ही ताकत लाया सी, अल्लाह ही ताकत नाल आया सी, नहीं ये भी तो अल्लाह ही ताकत नाल ही आया ना। फिर जे नवाज शरीफ जेड़ी ताकत नाल आए ने उस ताकत नाल नवाज शरीफ आया सी। जो मेरा बाप कहता ना मियां नवाज शरीफ, हाँ जी, कि मेरी लड़ाई मेरा बाप मेरा बाप ही हो, नवाज शरीफ आपका बाप है। बाप है। जो मियां नवाज शरीफ कहता है ना, आप हसन नवाज हैं या हुसैन नवाज हैं, कौन है आप? हसन नवाज मेरा भाई है, हसन नवाज शहबाज मेरा भाई है, हमजा शहबाज भी भाई है। नहीं मेरा आपका बाप कौन हुआ, नवाज शरीफ हुआ कि शहबाज शरीफ हुआ? शहबाज शरीफ मेरा चाचा है। शहबाज शरीफ, अच्छा शहबाज शरीफ आपका चाचा है और नवाज शरीफ आपका बाप है। अच्छा बाप अपनी जगह पे है, कैद अपनी जगह पे, बाप ही है, कैद भी बाप ही जगह पे। कायद जो होता है वो बाप की जगह पे होता है, इसलिए वो जो है नवाज शरीफ आपका बाप। मरियम मेरी बहन है, मरियम आपकी बहन है, हमजा सही। शहबाज मेरा भाई है, सही है। भाई है। क्या बेटा, अपनी बहन से आखिरी दफा कब मिले थे आप? मैं कई दफा मिला हूँ, कई दफा मिले हैं। वो मेरी बहन है। अच्छा मिल लेती है उससे बारे किसी बात जो बड़े बड़े वाला बात करता है ना, हाँ जी। मेरा बात चले ना, मैं उसको छिट्टा मांगा, मेरी बहन बात कर बदतमीजी करता हूँ, जो आपकी बहन से बदतमीजी करता है, आपका बस चले तो आप उसे छित्तर मारे। जो छिट्टा टली हो, छिट्टा टली पुट्ठा प्रयास करता है, और छिट्टा टली में वजीर दाखिला नहीं मानता, और पिंडी का मछली है, उसको वजीर दाखिला नहीं मानते? नहीं मानता, मेरा छिट्टर मानता उसके वजीर दाखिला, उसको आपका छित्तर मानता है वजीर दाखिला। तो जब आपके साथ था वो ठीक था, जब नवाज शरीफ के साथ था तब शीता टली जो था वो ठीक था, अब गलत है। और मुझे क्या पता, मियां नवाज शरीफ मुझे बताइए कि ऐसा किरदार निकलेगा, उनको नहीं पता था। चले मियां नवाज शरीफ ने छप्पा के मुक्त मित्र नहीं होते, पावे चुलियां दूध पिए, खाने खूब मिट्टी नहीं होती, लगा दोनों। चले 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 यहाँ पर महंगाई है जी, यहाँ पर महंगाई है बेहद। अच्छा मुझे बता, चले महंगाई है इस वक्त। देखिए नजम भाई, बात यह है कि लोग 3 साल से इमरान खान के दम दरूद और तवीज धागों से हुकूमत चला रहा था, वो 3 साल से आज लोगों को न्याय हो गया है कि ये हुकूमत कामयाब नहीं हो सकती। अच्छा आज जो हालात हैं, अच्छा मुझे एक बात बताएं, आपने कहा कि इमरान खान साहब जो हैं वो दम दरूद से हुकूमत 3 साल से चला रहे थे, आप मुसलमान हैं, ये दम दरूद बुरी चीज है कोई? ये बुरी चीज नहीं है, दम दरूद बुरी चीज, हाँ लेकिन हुकूमतें और चीज हैं। हाँ जी, जादू टूना बुरी चीज नहीं, दम आपने कहा दम दरूद से, तो दरूद तो बड़ी अच्छी चीज है। आज जुम्मे का दिन है, आज मैं आपके पास आ रहा हूँ, मैं आपके पास आता हूँ। हम दम दरूद को मानने वाले हैं, अच्छा। लेकिन हुकूमतें दम दरूद से नहीं चलती, हुकूमतें अपनी मेहनत, अपनी काबिलियत से चलती हैं, अपनी टीमों से चलती हैं, लगन से चलती हैं। लेकिन उन्होंने हुकूमत को इस बेस पे चलाया जिस वजह से आज अवाम रोटी से भूखी हो गई है, तंग हो गई है। पेट्रोल देखें, आटा देखें, चीनी देखें, दाल देखें, जिस चीज को लेके लें वो हर चीज महंगाई पर है। हमें कहा जाता है कि बाहर पेट्रोल महंगा हो गया है, बाहर महंगाई इतनी जितनी है उतनी पाकिस्तान में नहीं है। बाहर के मुल्कों में कारोबार भी है, मजदूरी भी है, हर चीज है, लेकिन यहाँ पे देखें ना, मजदूर भी भूखा मर रहा है, जो सफेद पोश था वो गरीब हो गया है, जो गरीब था वो फकीर हो गया है। इस हुकूमत की ये कारनामा है, इस वजह से ये लोग आज इhtजाज के लिए बाहर आ गए हैं। अगर इन लोगों को रोटी मिलती होती शायद ये आराम से बैठे थे, लेकिन नहीं, अब इमरान खान को उतारना इन लोगों का फर्ज बन गया है, हमारा फर्ज बन गया है। इमरान खान पाकिस्तान में वजीर आजम कबूल नहीं है। जो कहा जाता था नवाज शरीफ का दौर अच्छा नहीं था, हमें वही दौर अच्छा है जिसमें पेट्रोल तो सस्ता था, चीनी सस्ती थी, गरीब आदमी रोटी खाता था, गरीब आदमी रोटी से भी गया, तो गरीब आदमी जो है रोटी से भी चला गया। ये क्या पहना है जी आपने, ये क्या है जी, आपको न्याजी ने बनाया हमको जिंदा लाश, आप जिंदा लाश है। सर जब काम नहीं रहेगा, कुछ खाने पीने के काबिल नहीं रहेगा बंदा, अच्छा तो जिंदा लाश ही बन के रह जाएगा। अब अवाम का आप एक जिंदा लाश है जी, बिल्कुल सारे जिंदा लाश बन चुके हैं। अच्छा, मीडिया वाले भी जिंदा लाश बन गए हैं। अच्छा, कितनी बेरोजगार हो गए हैं मीडिया वाले। सही है, ठीक। और दूसरी बात मैंने ना जज्बाती करना, अपनी गल करो जरा। सर ये हकीकत है, सर ये अच्छा हकीकत है सर। कौम का एक ही मुतालबा है कि तुम चले जाओ, बस। कौन के? हमें मैं चला जाऊं? नहीं, हाँ, अच्छा इमरान खान चला जाए। शायद हम कह रहे हैं कि कौम का एक ही मुतालबा, तुम चले जाओ। मैंने कहा मैं चला जाता हूँ। अच्छा इमरान, अच्छा
मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पर जो जामा बना था, ये यहूदियों वाला जादू टोने खान साहब तो रहमतुल लिल आलमीन अथॉरिटी बना रहे हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन कहते हैं। हाँ जी, इन्होंने खातमुन नबिय्यीन ने कहा, जिस इंसान ने अपने औलाद में खातमुन नबिय्यीन ने कहा, उस इंसान को काफिर न माने और क्या माने। ये मदीना की रियासत में सूद का क्या हाल है? ये मदीना की रियासत की बात करते हैं, मदीना की रियासत में तो सूद का निजाम तो मियां नवाज शरीफ के दौर में भी था। था। इन्होंने मदीना की रियासत का नाम इन्होंने बंद करना था, सूद का निजाम इन्होंने बंद करना था। सही है। गरीब भूखा मरे, उधर मदीना की रियासत क्या क्या आएगी? आया रहमतुल लिल आलमीन के बारे में एक जानता क्या है? वो तो दो जहानों के वाली है। ये सिर्फ और सिर्फ यहूदियों का चंद है। अच्छा चले अच्छा, एक मिनट, ये बस मुझे नाज़रीन एक ब्रेक पर जाना है। एक टेक्निकल सवाल था यहाँ पे, नाम क्या आपका? मोहम्मद इशफाक वारिस। मोहम्मद इशफाक वारिस साहब। अच्छा इशफाक साहब, आप जिंदा लाश हैं एक? जी, जिंदा लाश है। एक लाश फोन की उसको क्या जरूरत है? सर ये मसनूई लाश है। अच्छा मसनूई लाश है, ठीक है। अच्छा बात ये है, सही लाश नहीं है आप? पेड़ च कुछ नहीं ना। अच्छा बताने को ये है, बताने को नहीं, मैंने कहा बड़ा जबरदस्त आपने फोन पकड़ा था। एक लाश जो है उसको फोन की क्या जरूरत है? आप कह सकते हैं। नहीं, मैंने समझने की कोशिश कर रहा हूँ ना कि एक लाश ने समझ रहे हैं। अच्छा हाँ जी, चले नाज़रीन यहाँ पर काफी लोग हैं, चलते हैं आपसे मिलवाते हैं, उनकी बातें सुनाते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। हर्षा महंगी है, हर चीज महंगी हो गई है और लोग अब ये कफन बांध के निकल गए घर से। अच्छा। और इसको अब कफन बनाने का दिन आ गया, इसको कफन बना के सीधा कब्र में ये जो आपने ये सरों पे जो बांधे हुए ख्वातीन ने, ये कफन है? ये कफन है, मिनी कफन है, ये छोटे। न्याजी को बताना है कि यही कफन जो है ना तुम्हें पहनाया जाएगा और तुम्हें जिंदा दरगोर किया जाएगा। अल्लाह खैर करे, अल्लाह ताला खैर करे, अल्लाह खैर करे। हाँ जी। जिस तरह हमारे गरीब आवाम अपने बच्चों को खुदकुशियां करवाने पे मजबूर हो गए हैं, तो वो किसी के बच्चे नहीं है। इमरान न्याजी को खास लाडला किसी का, उसको कफन बना के जिंदा दरगोर करेंगे। जिस तरह मासूम बच्चों की जानें जा रही हैं, बिलक बिलक के रोते हैं, उनको खाने को कुछ नहीं मिलता और वालिदैन अपने हाथों से उनका गला घोंट रहे हैं क्योंकि वो उनको खाना नहीं दे सकते। तो इसकी सजा किसको मिलनी चाहिए? उस शख्स को जो कहता है मैं रियासत मदीना बनाऊंगा। इमरान खान साहब कहते हैं कि पाकिस्तान अब भी दुनिया में सस्ता मुल्क है, आपका पेट्रोल अभी भी बहुत सारे मुल्कों से सस्ता है। माशाल्लाह। तो बाकी मुल्कों में जो है तो ठीक है, जो आवाम रह गई है उसको भी मार दे। अगर कोई रह गई है उनके दिल में हसरत तो वो भी पूरी करते हैं। वो कहते थे ना कि मैं इंशाल्लाह पाकिस्तान की तकदीर बदल दूंगा। वाह वाह इमरान न्याजी, क्या तकदीर बदली है। और आप इसका कंपैरिजन किससे कर रहे हैं? क्या यूके से कर रहे हैं, चाइना से कर रहे हैं, जापान से कर रहे हैं? आप करें, अब इंडिया में कितना है आप बताएं, इंडिया में कितना है? इंडिया में महंगाई अपने नेबर्स में देखें आप। तो इंडिया में भी महंगा है पाकिस्तान से? नहीं, बिल्कुल महंगा पाकिस्तान से महंगा है, पाकिस्तान से महंगा है। आप चेक कीजिएगा, नहीं पाकिस्तानी रिफॉर्म में चेक कीजिएगा। अच्छा गुर्बत किस शरफ है इंडिया में? अब ये देखो, और ये रियासत मदीना कहते हैं, इसको पता है हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सबसे पहले गरीबों का हक लगाया था। उनके रोजाना के वो जो है ना बुनियादों पे उजरतें दी जाती थी। वो क्या कहते थे कि अगर एक भी भेड़ का बच्चा भी मर गया दराए बरात पे तो मेरे पे, तो इतने बच्चे जो मरे उसका किसके ऊपर है? ये कहाँ तक बोझ लेगा, ये कहाँ तक बोलेगा? आज तक हम बच्चों को पढ़ा नहीं सक रहे हैं। क्यों नहीं पढ़ा सक रहे आप? क्या महंगाई? 20 महीने तो इसने बंद करके सारे स्कूल। आपको पता है कि ये यहाँ पे टेस्ट हुए फौजियों का कि इन्होंने जो है ना नए भर्ती करने थे, 45% बच्चे ही नहीं आए। जनरल साहब यूं सर पकड़ के बैठे हुए थे, रो रहे थे कि ये क्या हुआ कि तारीख में पहली मर्तबा 45% बच्चे ही नहीं आए। कुर्बानी भाई, हमें इमरान न्याजी को पैगाम पहुंचाने दे कि खुदारा हमें पुराना पाकिस्तान दे दो, हमें तेरा नया पाकिस्तान चाहिए, हमें जो है वो तालीम करानी है बच्चों को, हमें शहबाज शरीफ का पंजाब चाहिए, हमें शहबाज शरीफ का पाकिस्तान चाहिए, शहबाज शरीफ को पाकिस्तान चाहिए। इमरान कहाँ चला जाए? इमरान हमारी जगह भाड़ में जाए, चूल्हे की जड़ में जाए, जहन्नुम में जाए, क्योंकि उसने हमारे लिए ये पाकिस्तान जो है ना जहन्नुम बना दिया है। आप खुद बताएं
لاہور کا حال کیا ہو گیا. ہمیں ہمارا پرانا ہمیں ہمارے پرانے لیڈران چاہیے, ہمیں ہمارا نواز شریف چاہیے, ہمیں ہمارے شہباز شریف چاہیے. آپ کو نواز شریف چاہیے؟ ہمیں چاہیے. نواز شریف تو خود جا کے لندن بیٹھ گئے ہیں. انہوں نے مجبور جو کیا ناجائز کیسوں کے اندر بھر دیا, اس کی چاہیے. تو بلا لیں نواز شریف کو آپ واپس, وہ تو خود چلے گئے ہیں. یہ ناجائز کیس ختم کریں نا. اچھا ناجائز کیس ختم کریں, پہلے کیس ختم کریں پھر آئیں گے. یہاں پہ مجھے بتائیں نا جہانگیر ترین کیوں نہیں ہے ابھی تک جیل کے اندر, کیوں دوست ہے اس لیے. آپ مجھے کہہ رہی ہیں کہ آپ کو نواز شریف واپس چاہیے, تو نواز شریف تو خود چلے گئے ہیں, وہ کہتے ہیں بھاگ گئے ہوئے ہیں. بھائی میری بات سنیں, جو پاکستان میں ان کا یہ کیا حال کرے. میاں شہباز شریف, میاں حمزہ شہباز کی کتنے 21 سال بعد بیٹی پیدا ہوئی اور اس کو 2 مہینے کے بعد جیل میں کر دیا. اب واپس آ کے بغیر کوئی کیس, کوئی ثبوت ملا, شہباز شریف کو ثبوت ملا, شاہد خاقان نوازی میں کوئی ثبوت ملا, مریم نواز میں کوئی ثبوت ملا. بتائیں میاں نواز شریف کو کب آئے گا جب اس کے کیسز ختم کریں گے. ہمارا دعویٰ جب آئے گا اس کی تقدیر بدل دے گا. ہمیں نواز شریف مریم نواز چاہیے, حمزہ شہباز چاہیے, دونوں میں سے ایک. دیکھیں حمزہ کچھ اور کہتے ہیں, مریم کچھ اور کہتی ہیں, آپ کس کے ساتھ ہیں؟ ملک میں انفلیشن بڑھ رہی ہے, ملک میں انفلیشن بڑھ رہی ہے اور اس پیج پہ ہمارے قائدین اکٹھے ہیں, ملک کی بہتری کے لیے اکٹھے ہیں, وہ بہن بھائی کزنز اکٹھے ہیں. یہ سارے ڈرامے ہیں نا, نون سے شین, شین سے نون, یہ دیکھتے رہ جائیں گے اور انشاءاللہ اکٹھے رہیں گے, اکٹھے ہیں. اچھا مجھے بتائیں آپ کس کے ساتھ ہیں, حمزہ کے ساتھ ہیں کہ مریم کے ساتھ ہیں؟ ہم دونوں کے ساتھ. دونوں کے ساتھ کیسے ہیں؟ لیڈر کون ہے ہمارا؟ کون ہے؟ نواز شریف. نواز شریف کا بھائی شہباز شریف, شہباز شریف کا بیٹا حمزہ شہباز, نواز شریف کی بیٹی. وہ آپس میں ان کی لڑائی ہے, آپس میں ان کی لڑائی ہے, آپس میں کی باتیں کچھ نہیں ہے, لڑائی نہیں ہے, لڑائی ایک ہے. ایک ہے. اچھا میڈیا کو نظر نہیں آ رہا مہنگائی, لوگ بھوکے مر رہے ہیں. اچھا ان کو صرف ہماری نون لیگ سے دشمنی ہے, ان کو صرف کوئی نظر آ رہا ہے. اچھا ان کو کام نہیں, مجھے ایک بات بتائیں, ان کو اصل میں نا مسئلہ بتا کیا ہے, عوام ان کو اب گالیاں دے رہی ہے, ٹھیک ہے. اچھا وہ ہر ڈپارٹمنٹ کو بیڑا غلط ہو گیا ہے, ٹھیک ہے. اب ان کو سمجھ نہیں آتی ہم کیا کریں. وہ یہ کہتے تھے شیخ رشید صاحب جو نوٹا کو ایسے بٹھایا ہوا ہے, وہ کہتا ہے نون سے شین, شین سے نون, نون سے شین, شین سے نون, اور نون شین ایک ہے اور نیم بھی ایک ہی ہے, اور ایک خاندان ایک ہے. ہم اپنے قائدین کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ جو ملک میں مہنگائی ہے, ملک کی بہتری کے لیے ہمیں یہ خاندان چاہیے, ہمیں دونوں بھائی چاہیے, ہمیں دونوں بہن بھائی چاہیے. آپ اس خاندان کی غلام ہیں؟ نہیں, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں سمجھ لے کے بیٹھا وہ کیا نہیں ہے, غلام ہے سارے کہ جتنا وہ ہوا. نہیں, آپ کہہ رہے ہیں یہی خاندان چاہیے, یہی خاندان چاہیے. خاندان نے ثابت کیا ہے, اچھا خاندان نے ثابت کیا کہ ہم کتنے ملک کے وفادار ہیں اور کیا کریں. آپ مجھے بتائیں نا, لاہور کا حال دیکھ لیں, کیا ہوا عثمان بزدار نے کیا کیا. اچھا لاہور کا حال کنال پہ جا رہا تھا گاڑی لے کے, میں صفائی چیک کر رہا ہوں اور اسی کی وہی فوٹیج دکھائی جا رہی تھی. وہ ایک طرف نہر ہے اور ایک طرف عثمان گزار صاحب ڈرائیو کر رہے. بیٹا جو مرضی کر لو, تم شہباز شریف نہیں بن سکتے. چلیں ٹھیک ہے, یہاں پر جی ہمیں جوائن کیا یہاں پر سہیل بٹ راڈو والے. سہیل بٹ صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر ہے. سہیل بٹ صاحب مہنگائی کے خلاف مظاہرہ کر رہے ہیں. بالکل مہنگائی سے تو بے حال ہو گئی ہے عوام. اس وقت سمجھ نہیں آتی کہ بجلی کے بل دیں, سوئی گیس کے بل دیں, بچوں کی فیسیں دیں, ملازموں کی تنخواہیں دیں اور گھر پہ کھانا پکانے کا سامان لے کے آئے. اچھا یہ حالت مہنگائی ہو گئی, مہنگائی کی اتنی ابتر حالت ہو گئی ہے کہ کسی چاہے امیر ہو غریب ہو, امیر درمیانہ طبقہ ہو, سارے طبقے مل کر دہائی دے رہے ہیں. اچھا بٹ صاحب مجھے یہ بتائیے گا, آپ یہاں پہ مہنگائی کے خلاف مظاہرہ کرنے کے لیے آ گئے ہیں اور سہیل بٹ راڈو والے آ گئے ہیں. راڈو تو خود اتنی مہنگی ہو گئی بھی ہے, تو اب اسی لیے تو آئے ہیں کہ سستی ہو, اسی لیے راڈو گاڑی تو خود مہنگی, آپ خود مہنگی بیچ رہے ہیں. ڈالر جو ہے, ڈالر کا تعلق امپورٹڈ چیزوں سے ہوتا ہے. صحیح ہے, جو بھی امپورٹڈ چیز ہے وہ مہنگی ہو گئی ہے, تو اس کی وجہ ڈالر اور ڈیوٹی جو ہے وہ بہت بڑھا دی گئی ہے, ٹیکسیز جو ہیں وہ بہت بڑھا دیے گئے ہیں. اسی لیے کاروباری لوگ پریشان ہیں.
چاہے وہ گھڑی کا کام ہے، چاہے وہ تیل کا کام ہے، چاہے وہ آٹے کا کام ہے، چاہے وہ چینی کا کام ہے، ہر چیز جو ہے ہمارے بس سے باہر چلی گئی۔ بہت شکریہ سہیل صاحب۔ دیکھیے جنتر منتر سے مہنگائی نہیں مرتی، کیسے مرے گی مہنگائی؟ دیکھیں مہنگائی تبھی ختم ہوئی تھی جب یہ مسلط عمران خان اور عثمان بزدار پیچھے ہٹیں گے اور جو عوام کے حقیقی نمائندے ہیں مسلم لیگ نون اور باقی پی ڈی ایم کے جو لوگ پارٹیز ریپرزینٹ کر رہی ہیں نا وہ آئیں گی حکومت میں۔ میں نے بات کی پی ٹی آئی والوں سے، وہ کہتے ہیں کہ جو نون لیگ والے ہیں ان پڑھ ہیں، پٹواری ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں کہ عالمی منڈی میں قیمتیں اتنی بڑھ گئی ہوئی ہیں، انٹرنیشنل قیمتیں بڑھ گئی ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی۔ جب نون لیگ 2018 میں حکومت ختم ہوئی تھی تو جی ڈی پی 5.8 تھا، انفلیشن ریٹ جو ہے وہ 4% تھا اور ملکی قرضہ کافی کم تھا، اور آپ دیکھیں کہ ہمارے ٹائم میں ہم نے موٹر وے کے پروجیکٹ شروع کیے، ایئرپورٹ شروع کیے، غربت کتنی کم تھی، بے روزگاری نہیں تھی ملک میں۔ تو مسلم لیگ نون جو ہے نا وہ اس ملک کی اصلی قیادت ہے، تو یہ تو اچھا آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا کہ اس وقت مہنگائی ہے بہت زیادہ ہے، پیٹرول بہت مہنگا ہے، اور پیٹرول مہنگا ہونے کے بعد ہی آپ لوگوں نے مظاہرے کا اعلان کیا۔ آپ بہت طریقہ بتا دیں کہ عالمی منڈی میں پیٹرول مہنگا ہو اور حکومت سستا دے دے، کس طرح دے سکتی ہے؟ دیکھیں پہلی تو بات ہے عالمی منڈی ایک فیکٹر ہو سکتا ہے، لیکن ٹماٹروں کی پرائس، پیاز کی پرائس، نیمبو کی پرائس، عام سبزیاں جو پاکستان میں اگتی ہیں ان کی پرائسز کیوں بڑھی ہیں؟ پھر چینی، آٹا، یہ تو کہتے ہیں کہ بمپر کراپس ہیں، تو پھر کیوں پرائسز بڑھی؟ پہلی۔ دوسری بات، یہ آٹا چور، چینی چور یہ نہ ہی صرف انکمپیٹنٹ ہے بلکہ کرپٹ لوگ ہیں، تو پیسے جو بڑھے ہیں نا وہ اس لیے بڑھے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے چوروں کو این آر او دیے نیب آرڈیننس کے تھرو، اور عالمی منڈی میں ایک ریزن ہوئے گا قیمتیں بڑھنے کا، باقی جو مین ریزن ہے وہ یہ نااہل اور کرپٹ حکومت جو اپنے اے ٹی ایمز اور مافیات پیسے بنا رہے ہیں۔ وہ تو کہتے ہیں شریف برادران کرپٹ تھے، پہلی حکومت کرپٹ تھی۔ دیکھیں شریف برادران نے جتنا اس ملک کو گیو بیک کیا ہے، چاہے آپ دیکھ لیں کہ شریف پی ایم ایل این اس ملک کا پاسٹ بھی ہے، پریزنٹ بھی ہے، فیوچر بھی ہے۔ ہم جتنے بھی لاہور میں، پاکستان میں پروجیکٹس دیکھ لیں، چاہے موٹر وے پروجیکٹس ہو، ایئرپورٹس ہو، انفراسٹرکچر ہو، آپ موٹر ویز دیکھ لیں، ملتان سکر، جب میاں صاحب کے دور میں آئے تھے میاں صاحب تو لوڈ شیڈنگ کا کرائسس تھا اور ٹیررزم تھا۔ میاں صاحب نے لوڈ شیڈنگ بھی ختم کی، 25,000 میگا واٹ بجلی پروڈیوس کی، اور ٹیررزم کا کرائسس بھی ختم کیا۔ جب سے یہ آئے ہیں انہوں نے قرضہ بھی سب سے زیادہ لیا ہے، اور ملک میں ایک چیز آپ کہتی ہیں کہ میاں نواز شریف کا ساتھ دیا جائے، میاں نواز شریف تو خود لندن جا کے بیٹھ گئے، کیا ساتھ دے ان کا؟ پی ایم ایل این، شہباز شریف صاحب پریزیڈنٹ، مریم بی بی حمزہ صاحب پی ایم ایل این، پوری پارٹی ڈیلیور کرتی ہے۔ مہنگائی کیسے ختم ہوگی؟ ناظرین آپ نے مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی، کارکنوں کی، عہدیداروں کی گفتگو سنی، وہ کیا کہہ رہے تھے، ان کی تجاویز کیا ہیں، وہ آپ کے سامنے آ گئی۔ آج کے نیوز نائٹ میں اتنا ہی۔ اپنے میزبان نجم علی خان کو اور نیوز نائٹ کی پوری ٹیم کو یہاں سے جین مندر کے احتجاج سے اجازت دیجیے۔ آپ سے سوموار کو پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔